Салом ба ҳамаи ки моро тамошо доранд. Сен Чилаев ҳастам, рассом аниматор, сонандаи филмҳои тасвирӣ. Расти гап, ям тестови тестови транслясияи. Барои ҳамин ҳоли мо камтарак аи чиз тормозем. Ягон гапи хато шава ё ин ки ягон чӣ медора ягон хатоги дар ҳамин транслясиямо кардем. Чиз кунем чӣ медора ай шумо маъзарат. Итак, ҳозир оғоз мекунем. Оғоз кардем. Так, расми чӣ? Шумо дар комментария бинависен, ман барои шумо ҳамон расмро тасвир мекунам. Чӣ чизе ки масалан чӣ чизе ки мехоҳем, ман онро барои шумо тасвир мекунам. Ҳозир первоначально ман мехостам ки масалан ягон расми чиз кашидам мумкин. Допустим, так, ҳозир ман намедонам. Дега метавонам масалан тутиро бикашам ки масалан рэп хондеса, намехел. Камтарак не то омад. Так. Салом алейкум, бародари азиз. Гурбаро наёфтем, не ки гурба ва филми ки худаш рафта дар ҷои ҷога шудагие. Так, намехел. Ман чё-то рэп чиза натонистам кашида, нервничать дорам ба фикрам. Итак, биёин як тутиро мекашем ки масалан рэп хондеса. Так, намехел. Тасвирш мекунем. Интернет мо камтарак систай. Через телефон рости гап даромадесем. Чӣ медора? Рӯзҳои наздик насиб боша испа соати 6 медроем. То ин ки чӣ шавад? Чӣ медора? Ҳамаи одамода масалан даступни боша ҳамин чиз. Так. Он чашми сиёҳат шудамасту хум. Так. Микрофоншо мекашем дар дасташ. Типа тутинки так, я бародар савол дода истодааст ки шумо ба забони русӣ гап зада метавонед? Конечно, братан. Албатта, я знаю русский язык, и я хорошо говорю на русском языке, но иногда я торможу, но все же я понимаю русский язык. Очень хорошо. И общаюсь тоже хорошо. Но раз уж просто контент ба забони тоҷикӣ аст, барои ҳамин чӣ мекунем? Номаш чӣ? Ба забони тоҷикӣ гап мезанем. Агар ягон саволи русӣ дошта бошед, саволтон ман ҷавоб медиҳам, проблема нест. Задавайте свои русские вопросы, я могу на их отвечать без проблем. Просто контент у нас на данный момент дано на русском, то есть на таджикском, поэтому я говорю вот так. Итак, рэпер. Попугай рэпер. Рэперо бо чӣ мемонад? Ба филм ки шапка медозанд. Так, шапка мемонем, як кепкаш мемонем. Мешавад Eminem. азизам бенигоҳат бо чашми бояд ки на камтар як 5 минута ҳамин расма кашидан дар кор, то ин ки ҳар яке шумо метавонед масалан ягон чӣ медора ягон идеяхтона мефиристонед. Допустим, чӣ идеяе ки дошта бошед, ман кӯшиш мекунам барои шуморо онро тасвир бикунам. Любой чӣ идея ки ба масалан меё ки масалан мара як сурати як деҳқона бикаш ки масалан побел кардесай. Бо ягон приколни шо вообще гарни мешавад. Барои ман приколнитар хубтаре. Ман камтарак мехоҳам ки чиз чӣ боша. Ҳамин контент смешной боша. Так. Намехел. На рэп. Так. Якта дум. Дута дум. Аксар мультфилм дам хела чиз. Чӣ медора? Так.
табассум шумо фуромӯш кардаем. Барои ҳамин ё табассуми хушуш монем ки айни суруд хондан гуфти он гапо одам табассум мекунад, чем хеле хчак кисли када. Так. Вот репера кашидем. Допустим, вот так. Тим қариб ки тайёр шуд. Мегирем ҳозир як рангакш мекунем. ҳар як расм бояд 5 ё 10 минут бикашад, бисёр не, чунки мо камтар вақтмон камай. Ман просто тести задания гузаштам ки тести гузаронда истодам ки то ин ки ҳар як шумода масалан ягон расма лозим мешавад, чӣ чизе лозим мешавад, ман метавонам магарам бикашамаш. Шумо дар телеграм канали ман метавонед дароин ҳар як кадомашро ҳаминҷо скачат кунед. Так. Ссылка аллакай дар чӣ мондагиай, дар профил, дар шапкаи чимон, дар шапкаи YouTube мон, дар шапка мегӯям, шапка профили YouTube мон намондагиай. Ссылкаи телеграм. Шумо метавонед масалан саволотон дар онҷо битен ки ман кӯшиш мекунам ба ҳар як саволи шумо ҷавоб дидам. Так. Анахел. Дастиш камтар нито омад. Ай сарнамо мекунем. Так. ҳозир як дақиқа бачаҳо ман ҳамин папугай якам тара ясна кунам. Баъд ба якчанд саволи шумо ҷавоб метавонам, ё ин ки комментариятонро мехонам ки масалан чӣ расм барои шумо лозим мешавад. Ман мегирам ба шумо тасвир мекунам. Барое ки одновременно чӣ наметавонам карда, масалан ҳам мониторро нигоҳ кунам, ҳам чиза, ҳам комментария бихонам. Камтар ин хеле мушкилае, хотя ҳама медонад расти гап. Так. Инамехел. Почашро мекунем. Расуш ман ҳамин формати чорнабелиро чӣ кардагиам, интихоб кардагиам. Ман фикр мекунам ки ҳамин тутиро ҳамашон чорнабел кунем мешавада. Медонам ки ягон кас против нестай. Агар против набошад мегӯем ки ҳама 100%. Ман ҳар як кардамон метавонам ки масалан одобрение бигирам. Бигем ки не каковча рангашки хел. Рангаам мекунем, проблема нест. Домада ин хел маъқулай. Так, ранг мекунем як ду ҷоша, чунки масалан ина. Так, камтарак инҷара, камтара поёнтар. Не. Так, забонаш камтар нито омада, мо бояд ина камтарак ислоҳ кунем. Хушки бошад. Забонашам ислоҳ кардем. Бои ҷашн мондай. Як чиза бидонед ки ҳамин мелле чӣ? Ахе кушодагӣ боша, чиз намешавад, чӣ дорад. Рангаш кардан намешавад рости гап. Итак, биёед мо як даруни даҳанша камтарак инҷара ихел мекунем. Забонша камтарак тёмнитар. Итак, вот. Папугаймон тайёр шуд. Як соя мемонемаш. То ин ки масалан чӣ медорад? Камтар боли живойтар шавад. Не. Ман сояро қағози чии бад гирифтам. Анамехел. Так. Баонҷа. Камтарак тёмный гиремаш, то ин ки чиз шавад, камтарак боли живойтар шавад. Так. Тин мемонем дар инҷа, то ин ки расмо камтарак боли. Ман медонам дар филмҳои тасвирӣ камтар ки хеле чизоро мондан бениҳоят қинай. Барои ҳамин дар ҳамин ҳар як иллюстрация ки масалан ман мекунам, иллюстратсиямда чӣ мемонам? Кӯшиш мекунам ки сояро хушудтар монам.
من نه تنها انیماسیون میکنم باقی ایلوستراسیون هم میکنم. برادر هستم مثلا کمیکس میکنم، کمیکسشون کم کم چیز خودشون یگون سویچون میتونم. تو است نه تنها با کار مشغولیم ایتک. вот попугайчики мы قالب تیار شد. все. یا все-таки من فکر میکنم که بیام یک کپکش رنگ کنیم، یک رنگی کبوته یگون آموده بکنیمش که مثلا بیا مرا صدا کن، بیا منو نگاه کن با نگاه. فکر میکنم که با هم ممکن شاید یگون جوش یگون خطاگی داشته باشه، یگون چیز داشته باشه. شاید اومده بنویسن در کامنتاری که این اینجاش خطا شد، تو باید خیلی رسم نمیکشید، تو باید خیلیش میکردی. انم خیلی شما میتونین مثلا یگون سوالتون رو دادن گیرین. так گوش میکنم به هر یک سوال شما جواب بدم. так مانا رپر یک دو شتریخ دیگه بعد تمام برای که چیم داره، چون که کمتر پوستای اومده کمتر بچه ها یک دقیقه وقت دیگه وزی بعد چیستون ده چیم داره کامنتارتون ده جواب میتونم. так ما باید کم کم звезда همونیم نه خیل یکون نوت همونیم تو اینکه так یکون نوت همونیم. ما نمیدونم نه نوت اینه را چی خیل کشیده میشه. قدر روز دیگه ما که موزیکال نیستم برایم نمیدونم موزیر نوت چی معنا داره، просто نوتش میمونیم تمام. متیب ما که رفتم خوردنی خولت ما روز گفت ریب نمیدونم. ای وطن تو جانی ما با زبانی تویم، جانی ما اندرتیفویت. راستی هم نمیدونم چی خیلی بودم این چیز هم قایه ریپ هم میدونستم، راستی همشم فراموش کردم. ای وطن تو جانی ما با زبانی تو، جانی ما اندرفیده. جهانی آرزو را تمام آب رو را به تو میبخشیم ما نسلی جوان ну типа так было ну راستی گپ نمیتونم چی خیلی بود ایتак راستی گپ مدن همی نوتا معقول نشید بیا راست آبوداری میکنم همی خیلی میمونیمش. من میدونم که چیست کمتر وقت نگردم بخشش برادرم عزیز ایتак بیاین یگون رسم دیگه که نوشته باشیم بیا من رسم شما تصویر کنم. так بینیم اکا روبریکا вопрос ответ میکنین با گفته ما خیلی زور میشوه. ما شما هر یک کدام میتونین چیتون چیم دوره چیستون در چی مونین در любой سوال тем ما با همه شما با همه سوال شما جواب میتونم. так они еще себе цепь шириной в полметра. Да, вот цепь мы забыли. Ну ладно, давайте дальше. Итак, а почему именно на таджикском языке вы делаете видеоролики? Почему нельзя сделать сперва таджикское, а потом выпуски на русском? Просто на русском мне привычнее смотреть. Да, плохая идея не очень неплохая. Мы постараемся вот каждый вот эти постараюсь вот в следующий раз делать вот так. Просто сейчас думаю, что вот рубрику я вот на этом на русском закончим, потом в следующий раз, дай бог, мне тоже самой нравится русский язык, ну, чем английский, честное слово. Я английского не знаю, но английский, мне русский язык ближе, чем английского языка. Итак, бапеш, баман аватар на стармикни. Чё? Ростигап. من نفهمیدم یه دقیقه من دیدم چی گپ شده در اینجا.
میبینیم جورا جان аватартона ягон чиз мекунем. Итак, بیاین ягон каламуши дига мекашем. اون каламуши дига мекашем. Типа, короче, вай главар мафияй. Намихел. Так. Даст почаш. Почаша намихел. Мемонем. Итак. шумо масалан дар эфир ки агар бошен, масалан қадди фарзандотон бошен, шумо метавонед ба фарзандохтон бигӯед ки ҳамин акат баротар чӣ расм каша. ман кӯшиш мекунам барои ҳамн фарзанди шуморо бикашам ҳамн расма. Чӣ расме ки масалан лозим шавад. Итак. хел як каламуш мекашем. Каламуш ему просто главар мафия. Итак. Костюм барои мемонем. Галстук. биё маро садо кун. бачаҳо комментария бинависен. ман кӯшиш мекунам ҳар якадамро бихонам. Так. дар ҳамин кино ман дидагиам ҳар як масалан чиз, ҳар як мафиёз дар дасташ навқали як чӣ дора, чӣ медора, як стакан дора. стакани виски дора. дар ин дасташ, дар ин дасти дигариш масалан сигара дорам. нахе он сигарет дора. масалан сигаретш. Так. нигоҳи чашмат дами қалбам туда бо. Так. шушаймонем. шуша мекашем. ё мусиқи қати монемш намедонам. дар мусиқи. таки скучни нашава камтарак медонам. мусиқи хеле халал мерасона бахшиш. Итак. нигоҳи чашмат дами қалбам туда бо кун. Это Криса. Криса в клетке. Криса главар мафии. Так. ба филме ки мо нивомнем чия сар кардем, стрима сар кардем, барое ки дида истодам ки камтарак одамо кам ҳастанд. барои ҳамин я расми дига мекашем. баъд бега як бори дига агар ки имкониятмон шава, худо хоҳад, як стрими дига сар метиҳем, барое ки стрим дар як вот охе фикр мекунам ба 5 одам камтар гроз дига камтарай. Лекин шояд ҳабиҳамиша бикашем. чӣ гап мешавад. Так. нигоҳи чашм. шумо саволтон додам гирем бародарон. д зарби д чхелӣ ман нафаҳмидам бародарҷон чӣ бехел савол додӣ. д зарби д чанд мешавад. чӣ бехел савол метаҳен. ман математик нестам якумаш.
د ضرب د. د جمع د را میدونم، د ضرب د را نمیدونم. د ضرب د چلی ما نفهم باردارم چی بخی سوال بودی. د ضرب د چند میشه؟ چی بخی سوال بودی؟ ما ماتematik نیستم یا. د ضرب د. د جمع د را میدونم، د ضرب د را نمیدونم. Так, галстук що میکنیم. چیز دستش سیگار شو میکنیم. خیلی چیم داره. Он деловой шишка. ما راست دیگه کم کم خواب میکنم برادر. просто هنگام رسم کردن ما کم ترک چی میکنم چیم داره گپ زدن نمیتونم. لیکن کوشش کرده استم که گپ زنم با سوالش جواب بدم. Итак, главный вопрос тоже نمیدونم برای چی это главный вопрос گفتی جورا جان. главный вопрос ده جمع ده چند میشه؟ Ну ладно. Итак, шерц. غضب آلودش میکنیم که همین آدم مندگیش بترسه. Так, رنگ میکنیم هم. نمیخوام. Думаешь, что ты повар, да? Ты крыса. Крыса в клетке. Найди вот эту реплику, из какого мультфильма вот этот фильм. Реплика, типа, ну, думаешь, что ты повар, ты крыса, крыса в клетке. Найди вот эту реплику, из какого мультфильма вот этот фильм. Реплика, типа, ну, думаешь, что ты повар, ты крыса, крыса в клетке. دم قلبم تو دوا کن. نه 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 نه. نه 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 نه. با وقت نیم باردارا خواهرانی عزیز هموطنان عزیز راستی گپ هم میخوام که مثلا فیلم های تاثیر گند از حساب شما زیاد کنن. اینجا یا اگلا سناریو نوشته ایم یا اگلا ازبوچکا کردگیم همه چیز تیاره امکانیت نداریم که نمی یا انیماسیا بکنیم که مثلا پیشنهاد شما گردانیم، پیشنهاد هر یک شما گردانیم تا اینکه میخوام که مثلا بسیارتر شوم خیلی فیلم های تصویری. اما متاسفانه ما امکانیت ندارم. مگه هر یک کدام امی مولتفیلم ها را ببرارم با وقت یک چیتون یک کودکیتون بایدتون میاد یا چیتون بایدتون میاد. ما هر کامنتاری همه کامنتاری ها شما را میخونم، هر یک کامنتاری در جواب می نویسم، کوشش میکنم که جواب بنویسم. من میدونم که هر یک شما در همین مولتفیلم ها معقول شدگی هم هر یک شما در میخواین که همین مولتفیلم ها را بینین. لیکن متاسفانه ما اینجا دست پای ما بستگی ایده. Так. Ana. Ona این است.
каламуши мо якам таракҷаш сафед мекунем. Бликам мондан накур, то ин ки рӯшаниам намебояд занад дар чиз. Мо дар ҳамин костюмда якам тарак штрихтар кора. Мама намедонистам. Ну, намедонам ҷуҷаҷон. Так, просто так. Ин главный вопрос барои шӯхӣ буд. Просто гуфтам камтар настроениятон бихезонам. Раҳмати калон ки настроение бахезонди ҷуҷаҷон. Рататуй. Ҷуране ки Умар Хучин мароз дигар читона хондан натонистам фамилиятона. Рататуй, бале, реплика аз Рататуй. Чей ака мультики нава и мультики нав нестай, Манучер Бозоров, и мультики нав нестай, и просто прямой эфира. Саволи ахирон монетизатсия гирём кардагин. Монетизатсия қариб кор намекунад бачаҳои ҷураҷони ман. Монетизатсия қариб кор намекунад. Худо ҳар як шумо нигаҳ дора, панаҳи ҳама шумо ба худо. Ҳар як шуморо масалан ягон савол шид, шумо метавонед ҳар як кадомша дар телеграм канали ма ёки инстаграм канали ма саволотонро додан гиред. Панҳотон ба худо, худона эҳтиёт кунед. Худо нигаҳбон. Умедворам ки ин транслятсия шумода маъқул шуд. Хайр.